Pocoy's first international flight. Let's go! Hey. What is the purpose of your visit? Tourism. Ano sabihin mo sa immigration? Student. Safe. Malungkot, malayo ang tingin, nakapaw pa. Nahuli. Sobrang daming tao, pre. Ang dami. Buti na lang. Dito kami. Alright. Time to play the game! Alit naman ang mga maleta nyo. Ano? Check din. Check nga. Yeah, boy. Pero immigration lang talaga ipupunan ko eh. Hello. Hoy. Smile muna. Mekos na insan ko yan, no problem. Mekos mo na yan from top to bottom. Tornado mo na, no problem. Okay? Ayun, tuloy na mukha, parang Koreano ah. Si Akim. Akim. Oyani 하늘에다 히나돌이 모 이츠카와 Hi, Bash. Second na kami dito lang. You know, si Akim mo. Oy, kakabalik mo lang, ha? Galing kang Qatar. Kaya hindi kayo magkaintindihan ng immigration. Sa immigration, no? Kapag kama lang galing Qatar. Galing daw ang Qatar ah. Chilling like a villain. Isa oh. Hey. Anong sabi sa'yo? Sabi ko, kaya ang ginigigil. Hindi pa po ako nakakalis, first time ko po. First time ko ba? Ano kasi nasa likod ko yan? Hindi. Ano sabi sa'yo, Koy? Ba't ko daw iniwan mo ina ko? Dapat siya naman Kasama ko daw. Sabi ko ang katrabaho. Sabi, kasama mo yung pamilya ng asawa mo. Tapos ikaw kasama. Umagay ng mga iniwan mo. Yeah, boy. Yeah, boy. Thank you for flying Philippine Airlines. Come inside my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Welcome to Vietnam. Mi nắng đen là đã kín nắng xuông, mi nắng xuông là đã kín nắng đen. Nó cũng mấy làng ta cũng thằng mừng muôn, chỉ cũng mấy muôn ta cũng dằn mi làng. Nadudulas pa. Welcome to Motherfucking Vietnam. Ayos. Okay. Nakasakay na kami, nakapag-grab din naman eh. Kahit walang internet.
You know. Ang prinsipe ng Hernandez. Ang pinakamaraming bahay, sasakyan, lupain, at anak. Saigon Boys. Dumayo ng Vietnam para mag-ML, oh. Team Vietnam. Okay. Tayo na kami sa ice steak. Ice steak boy. Joe Akim. Akim Bernabe. Okay, merienda kami. Steak lang naman. Steak. Napagod kami. Konting steak muna. Dessert. Wow, thank you. Yes, ice cream for you. Thank you. Thank you so much. So sana na magpahinga eh. Puta ina, parang si Papa to mag-cellphone eh. Todo ang cellphone ah, puta, volume ah. Alam mo pare? Oh. Last mo. Nagising na ang mga betlog. Hindi namin alam kung saan kami pupunta ngayon. Can it be possible cutting to 3? Only 2. Okay, and one. Asa na yun? Kanina. One, okay. Ayan, isa pa. Shake. Mango. 1. Mango shake. One mango. Ikaw, isa pa. Bye! Okay, watermelon pa ba? Kompleto mag-order list na kalis. Watermelon. And... Bác ơi, lý xoài đi dưa hấu, đi cắt giác. Okay. 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 Thank you. Alala niya kaya lahat. I love the tears I drop to be part of the wave. Can't stop. Ever wonder if it's all for you. Ate oh, isang racket oh. Snake! Snake! Hospital in District 5 and it's my friend. These two very good person. No. On the job training? It's me and her. And we have people in the
Nagpapauto dun, oh. Alam mo talaga ang babait eh. Ano mo si ano? Si Akim Bernabe. Saka si John Wick, tinuturo pa ako. Bahala kayo dyan. Bait oh. Ang babait! Okay, tatawid na naman, 3 betlog. Saan na kami napunta? Nag-jacket pa tong isa, parang tanga. Ang init-init. Alamig kanina eh. Kala sumagot. O, tinan mo, para na kami basang sisiw. Okay, dito na kami. Lagkita na talaga. Hanap kami ng makakainan. Saigon Square. Mamamatay na ako kakabidyo. Epal pa si Bernabe at si John Wick. Yeah. Another day, another Akim. You know. Sayo Jay. Ayaw. Saan ba pupunta? Yeah. Yeah. Koyo. Yeah. No, kamusta naman ang Saigon? Okay naman. Nakakapagod. Na. Dito na kami. Quay sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay. Anh ơi anh à, anh có bùa gì mà lại làm em yêu vậy? Baby, em nói từ đầu baby can you stay? Mai đi coi ngày, sao cái ngày nào thì nhà mình đông con vậy? Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui, sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng chuyện cười. Nếu em làm như thế trong em có hâm không? Đi lắm, em vô nhà thương, em vô nhà thương, em vô nhà anh để thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình tang tang tình, tình tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình tang tang tình, tình mình tình tan 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 tình. Anh tính sao rồi để anh tính sao? Quay. Anh tính sao rồi để anh tính sao? Namimiss ka raw
loko-loko yun. Yan. Okay. Ah. Ano kami Okay. nakagaling ka na, oh. Okay. Dito ko yan, dito ko yan, Hindi mo pahila, pahila yung sa'yo. Alam mo ba yung pwesto? Kailangan nyo ba ng referee? Alam mo kung paano yung pwesto? Wala tayo. O sige, palkir. Parang siraulo talaga, no? Okay. Ano? Ay, magbuhat na ulit yan. Ano ba na yun? Laki kasi ng braso nito. Halip na agad, Gago, sa kaliwa nga, di mo yun naman tatalo eh. Kumanan ka pa. Teka lang! Hindi naman kayo referee ako eh. Okay. Umusik ka naman dito kasi. Ayun na. 1, 2, 3, go. Ano yan? Kanan. Oh, di ba? Kanan ba kanan? Kanan. Pow!